नमस्कार बंधुरा तुम्हारा केमन आछो आशा करी भालोई आछो। आज के बंधुरा बोलबो मा तारा सुंदरी काके देखे की रूप धरे हासছে। आमादेर मंदिरेर गाये राधा कृष्णेर मूर्ति करा आछे। आमार काछे जे छात्र छात्रीरा पड़े तार मध्य एक 4 बछरेर बाच्चा हठात् आमाके बोले उठलो राधार मूर्तिर दिके ताकिये काकीमा ओई मेयेटी आमार दिके ताकिये हासছে। आमी बोललाम कोथाय? बार बार हाथ दिए देखाচ্ছে राधार मूर्तिर दिके ताकिए और बोलছে कालो একটা মেয়ে পায়ে নপুর পরাও আছে। বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করছি ওই দিক ওই একই কথা বলতে থাকছে। আর বাকি সব ছেলে মেয়েরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, এমনকি আমিও নয়। তবে মেয়েটির আগের জন্মের কর্মফল ভালো থাকার জন্যই মা তারাসুন্দরী তাকে দেখা দিয়েছিল। পরের অবস্থাতে আরও একটা ঘটনা নিয়ে চলে আসবো বন্ধুরা। মা তারাসুন্দরী তোমাদের সকলকেই ভালো রাখুক। ভিডিওটা শেষ করলাম এই বলেই নমস্কার।